ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Itay pa'y apapaandaran ni Kwarog ti tricycle na. Ay, makarengrengan. Ay, kung aklakit din nun napan nagpasada. Ay, sabay kaya't ko ti agdengag iti drama iti radyo. Ay, makarengreng at talaga dahi ta tricycle. Ay, una yan. Ay, inakman lakasaritan. Kwarog! Kwarog! Aw, nangag mo ti ungor ti tricycle ka, wanday. Saan nga agpaparawan niya? When nga makatitilang, ay, hindi pa man pailaan. Tunggam nga minanday, pati andar kan uni na kabarbaraw. Umapal man ang dagiti padak ka tricycle driver. Ay, saya atem to nga rod, ti agpasada. Saan aday ta agpalastog, ti ingkar aramidhen. Sige nga rod, anday. Inak nga rod na nagpasada. Ay, makapadanag ti panagmanmaneho ni Kwarong iti tricycle. Huwag nga raw, na nakaparpartak. Saan mo't akasta, ididaan ti tricycle na? Daan gayam. No di na inayadain ay masina-sina ti sidecar ti motor na. May mayat sa, nudaan latan ti tricycle ni Kwarong. Anya day ta imparada ma tricycle dito yung tersina, kabadong. Kukom ka di day ta. Wen maray, ginatang ko man niya kumpare. Kasla nagdaan mo. Why, medyo aglatin maray. Ang mabalin pa ato maray. Ipasada nga raw. Ay, ada nga rudan ka kompetensya dagiti tricycle driver. Nang runa ni Kwarog. Padasig man di mapanagpila dita para daan. Dami na. Ay, sus. Jay tricycle mo, kabadong. Dandani na dungpar. Ay, di mo madung parin dita tricycle ko Tricycle mo dahi taon, tatabataw. Warag. Nay, baron dita tricycle mo Kabarbaro talaga, tatabataw. Pangingarod adandanin mo dinong para dita tricycle kaun. Ay, jakan mo ako kuwam gayam dahi ta. Ay, Kagawad, damagak man kan ka. Sa dino ti kayat mo apagluganan, wag paili ka. Dahi to'y tricycle ka, wano dahi ta tricycle ni tata ba daw? Ay, ka depende. Ano asino tinakapila. May kita mo dahi ta tricycle ko kagawad. Kabarbaraw, nagsilang, kung nagpartak pa dahi ta. ha, Kita mo dahi ta tricycle ni tata ba daw? Nakadadaan, dahi takit din ti pagluganam. na, ay, di mo mit ibagati kasta, Warag. Tauray daan dita tricycle ko ako na. Naanaws kin nasingpait na ito driver. Uhaw? Ha, Ay, ala. Makamuntulatan no asino kada kayo ti paglugana. Aglugan tayo nga rudin tapno makadanon tayo adagos ijay papanan tayo. Anya ngay a tricycle ti pagluganan tayo. babalasang. Dita tricycle ko, tinakapila. Ew, nagdaan mo tan a tricycle dayta. Ha, Ha! Wan nga rod, nakaamamag tirupa na. Ew! yeah. Saan ang mapagtiyaran ko ng kiidi? Dahil ito'y tricycle kung ti pagluganan niyaw. Kabarbaro, aw. Wow! Gwapo di driver, oh! Ang damay kalit na. Hoy, Warag. Em, Ito tricycle ko, tinakapila. Apay nga, kasi kamot yung timang karga. sanda nga rin kaya ti aglugan dita tricycle ma, o tata ba daw? Yeah. Tamalaksit ang nagdaan. Agrup-rupa ka pa ikano ama nagdakda, guys. Nangit mo, may. Sige, aglugan tayo dito yung tricycle dito gwapo a driver. Oh, ha? Yeah. Anya, ay unay kamutan, awan la tinapasada amutan. Awan nga raw. Saan damot na kaya ta pagluganan di tricycle ka? Nagdaan ka no? Kahit oray at agandar mo. Kin nagrupropa ka no, managdakdakais. Na, nagkunay ti dayta. Si kanto pa'y ti kagugwapwan a lalaki dito'y rabaw ti daga. Ha? Agpaysuto yan? Ay, kasanuwa nga nga ta makapasada no kastoy lang.
Sana balay. Tadamot dagiti ko kumarek, apadak akayat dati aglugan ije tricycle mo. Saan daan napili dagi dyan? Kapitan, adamang birbirukan ka, ababalasang. Ay, taapay ka now. Agreklamo da ka now. Ay, pastra kami da. Umunag kayaw, babalasang. Thank you, Nana. Anya ti ireklamo yo aya. Ay, kapitan. Diyan driver ti tricycle ang nagluganan mi. Nagpartak unay ti panagpataray na. Di na pa'y amo ta agpreno. Asino day taloko a driver? San arumbang nga aramidin na day ta? Kaanakam kano, kapitan. Chiptanod kano ditoy. Hindi ko arong. Agasam man, kapitan. Pinatayab na tay tricycle na. Iso a permit, nervyos mi. Ay, naglagto-lagto ti tricycle. Ay, isu mo ilagayam. Nakusok-kuso day ta bubuok yo. Ay, when kapitan, uray lang na erase ti make up mi. Kita aman, ay na, kaslapay limaad kami. Kumaray, kaano ka nga agudaw? Madamdaman, Maray. Agkuyog kami kan ni Maribanang. Ay kat aglugan kayon tumeten ay ije tricycle ni Badungkaw. Nga main man manuti pasaheros na. Manmano ko nam. Wen maray, saan nga umanay apaggatang itibagas ken si daan je mapaspasadaan na. Taman manumo nga minti pasaheros na. Ay kaun ijay kami tricycle ni Kabadong aglugan. Ay wen maray, ipagpagapuyo la kanya kun ako mariyaw. Ay wen Maray, saan ka amadanagan? Kumaray, agudong kayon sa. Ay wen pare. Aglugan tan ijay tricycle na, Maray. Ay, saan Maray? Maidanon na taaya ijay ilay. Kat permi mat akarak-karak ta tricycle na. Aguray ka Kabadong. Tagtong-tong-tong kami pa'y kan ni Maribanang. Ay, saanan anas kan apagtungtungan ta? Diyay langan tricycle ni Kwarog ti pagluganan ta. No kasta, saan nyo kaya taglugan dito yung tricycle kaw? No siyak, sa anak anapilay. Dita tricycle mo, ti kayat ko apagluganan. Ay, Maray, urayan tanjay tricycle ni Kwarog. Kabarbaro day chay. Aguray tayo bagak ka ni Kabadong. Kabadong. Di ka no tricycle ni Kwarog, di urayan may. Iso malaguray ang araw, dito pasaheros kaw. Ne, day tanti tricycle ni Kwarog, Maray. Paraan tan, kita mat, uray lang makasisirap ti silang na. Ay, tsaka mo ti pagkapta ka. Nagpartakmot launay, ti pa nagpataray ni Kwarog. Ibagaman ka ni Kwarog at tinaunay partakan. Ay, Juan Maray. Ay, Kwarog! Kwarog! Jesus! Jesus! Ay, Maray! Tumayap tayo! Apay, agpliti kami pala ang Kwarog. Ay, dandani kami natay kan ni Marikwanang. Ay, nakadanon tayo ka din, Maray. Ay, nangig mo, Kwarog. Ay, pirme, tipan nakaulaw ni Marikwanang. Dinan amo tilaod kandaya. Nagbayad kayo kitdain. Na, awan lat discount main? Kapay kumama discountan kayaw. Ay, tingay kina senior citizen may. Ay, awan ti discount kanya. Na, doble pa ikit di ko maati discount ni Marikwanang. Tabaak kat nga rod. Ay, Mare, di mo matpigsaan na balik sanday ta kinabaak kun kababain ka dagiti makanggag. Mala, agbayad kayaw. Diyak kaya timang tadi ti discount. Narik. Ay, Maribanang, inton maminsan, ijay tricycle ni Kabadong ti pagluganan ta. Kumaray, agawid kayon. Ay, wow, Kabadong. Agururay kami iti pagluganan, may.
Agpasada ka aya, pare. Ay kituwa na, umay kayo lugan na. Kasanungay dagiti kargamay. Ay siya kundi makamo amang bagkat. Ala, aglugan kayo. Nangagmao maribanang. Mayat a pagluganan ti tricycle ni Kabadong. Tanagagat nga agbagkat iti karga. Ay, win nga rod, maray. Ay, nadlaw kumot dayta. Ay, kita unta. No kasanumot ti panagmaneho na. Nainayat, di pa nag-drive ka. Kitain niyo mo dahil ito'y dalan tayo. Malaksin nga about, permi pa yan nagtabaw. Ay, Sige lang, Kabadong. Ta, sa anak mo ting agap-apura. Diyak amo ka ni Maribanang. Ay, ano ti agor uray at trabaho iti bala ay ang sana balay. Tinapatag, natalgad tayo ang makasangpal. sana kami nakaskasiro a driver, maray. Sana kaskaragit ita duma dita a driver. Kaskasiro Ah. da. Wag, amo ka unti dakdakamata makaskasiro ang driver. Ni Kwarog. Agdengdengag ni Maribanang, maray. Ay, amok daytan pari padong. Ken masapol ang maamuan ni Inteng ti araramidan ni Kwarog. Ibagam ka di, Maray. Ay, katwin Ay, no kaano pa'y akabarbaro ti tricycle na. Isumot ti panagloko na akas jay. Madamag ko man, Maribana. Nangalaan ni Kwarog iti inggatang na iti baro at tricycle na. Inla ko na jay daan at tricycle na. Ninayunan mo't ni Inteng, isoan nakagatang iti baro at tricycle na. Nakadanon tayo dito karigatan na pasit ti kalsada. Nay, kasanon nga ay kat nadagsan dagito'y karga alakok. Anya nga iti makunam pari badong. Bumaba kami pailaan, taagidoron kami. Ah, Bumaba kayo ang saan kayo nga agidoron. Siyak ti makamaw. Masahiros kayo. Pagidoron ng kay Kiday. Sana. oh, kita man Maribanang. Nagsaya at talaga ti ugali ni Kabadong. Adayo iti ugali ni Kwarog. Ay, pudno dayta, maray. Apay namalaman ka anagudaw. Ay, kasano? Nagrigat ang makauli ti tricycle ni Pari Badong iti pasang at akalsada. Apay kaming ati tricycle na tinagluganan nyo kay. Kahit anya ti kayat mo apagluganan me? Jay tricycle ni Kwarog. Ay, tapno amom. Dandani kami na disgrasya, idi intulod na kami, ijay ilay. Apay nga. Kasanumot nga men, itatabaro ti tricycle ni Kwarog. Limas tugmutan. No kasta, pudnaw, ti reklamo dagiti babalasang nga intulod na. Kita man, at dagaya man dagiti mo na nagreklamo. Diyak ngamin mamatikat, idiim mo na. Mamati ka ita, tasya kon amis mo tinakapadas. Kita man to yang. Adaw, tinapasada kita. Ninayunan pa ni Marikwanang jipasahin na. Jay tricycle mo, tinagluganan da. Ay kituan Kun naayatan da, tanaan nadagaya driver. Kun binagkat ka, dagiti karga ni Marikwanang. Isa ninayunan na jipasahin na. Di ka madanagan ba daw? Itultuloy mo lata ti kinasayat mo a driver. Tapno umadun tupay dagiti pasaheros ma. Malay na ko nagpasada to yan. Anya, kagap-gapom lang ang nagpasada. Mapan ka manang. Ay kituan Sino mo't kumatisan na maganasan nga agpasada ngay. No nagpipinta sa babalasang dagiti pasaheros ma. Anya ti kunam, ulitin man ba daw? Ay sos, ay naigalis mo tinda dilak to. Pagsardengan kansan nga agpasada. Ay kwa, ay kunak lang mo dahil ato ya. Nya ka na ya. Agungit ka man ako na ram. Antay, ngawan mo tintimayat ngaglugan iti tricycle ka. Ay, apay, mas daaw kapaylaan. Damagam di tabagim ano apay. Kwarog, apay ngawan timayat ngaglugan iti tricycle mo. Awan mo't sungbat na antay. Gapo, iti kinalastog mo. Ha? O sino tinagkuna na lastuga?
Ado ti agrekreklamo a pasaheros. Malaksen akas kasiro ka, saan ka kanupay amang ted iti discount. Nangina kanupay ti singir mo. Tila reklamo da. Sana pud no dayta. So asaan kan nga agpasada? Ha? Mangibabain ka, kwarog. Anya lang ti maibaga dagiti tattao kan ka. Ay, unay kamutan. Ibabain mo pa ni uncle mo. So asaya atem ti agpasada. Antay, pakibagayon to kiniangkal. Mapana ko nagpasada. Sige. Siguradwam nga awanen agreklamo. Awanan antay. Say-saya ate kaon. Rumbang laeng. Ammom kaday, aga po iti kinaanos ni pari badong nga agpasada. Immadon dagiti pasaheros na. Unarod antay. Mangted pa'y iti discount. Ha? So asika, rumbang a discountam dagiti senior citizen, dagiti PWDs, kan dagiti estudyante. Ngamen, narigat no ikatenda ti lisensyam nga agpasada. So asay-saya ate mo kwarog. Unantay. Talaga asay-saya ate kaon. Kasta ang kwarong. Denggam ti pamagbagakan ka ni Antim Abanang. Ala sige! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects June Rem. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kunak man no ag-duty ka itamaray. Duty ko ba ay ngam saan ka nag-duty? Apay, saan mo aya nga amo nga awan ni Kapitan? Ay, napanan na? Napan nakiseminar iji bagyaw. Iso anawayaak ita. Uray saan nga ag-duty ay kaumay alata. Naa, kasta kagaya ma. No awan ni Kapitan, saan kan nga ag-duty? Ay, masadutak nga rod nga ag-duty. May mayat ati aglako. Saan lang ba't asyak ti kastoy maray? Amin dagiti kagawad. Sadot da nga ag-duty no kastoy nga awan ni Kapitan. Ay, sumadot kayo magayam akakagawad ni Kapitan Anya. Uray dagiti tanod, maray. Kano ni kwaro ka nakaistambay laang dita. Sadot mo nga agrunda. Isumit lagayam nga damanen nangag ko nga aggaapa na bartek idirabi ay. Ha? Ipulong kayon sakin ni Kapitan inton sumangpag. Ay, sumardeng ka man, maray. Awan mo't pinulungan Kasla saan tamot nga agkumaray. Napan ka lang gimatang iti bugong ang may sa oras ka ni Jetersina ni Marijuana. Nakiistorya akpay mo't Amo mamabisin ti taon. Nakistorya ka pa ilang, Mike. Amaw ba daw? Anya dahi ta? Awan gayam ni Kapitan. Napan ka no nakiseminar. Ay, awan. Nagsaya atin ngay, nukas ta. Apay ngay amaragsakan ka no awan ni Kapitan. When takarurod ko ti kinaistrikto na. Kapitan only kunamlan asinawd. Amaw, kuna ni Marikwanang amasadot ka no dagiti pada na akagawad nga agjutay no kasta nga awan ni Kapitan. Ay, ore asino mo ta. Uray dagiti tanod, masadot da nga grunda. Iso ani kwaraw, nakaistambay laeng nga agsilsil phone. Sakto
Agluto kan taon, ta mapanak man ni Jay. Na, papanamanan. Ay, kat mapanak mo makiistorya ah. Apay, si ka lang ay ti makisistorya. Warag! Aw, tatabadaw. Hmm. Napaya nakaisam ka. Awan magayam ni Uncle Mau. Ay, nagmayatay. Anya nga ti makunam ita, warag. Anya nga'y kumatim ako na. At dan sa ibagbagam kay. Awan, at daya matim bagbagak. Kasla kunam sa mapanta aginaw. Uy, wanan niya. Kituwi na. Intan, tawan ni Uncle Mau. Wain tatabadaw. Tawan ti ako nga'y. Anya nga'y ti pulutan ta. Apa problema am day tapulutan? Nagado ataragan ni Uncle Mau. Iwan gaya man niya. Imbag ta impalagip mau. Maray, awan ni Inteng nga ilutwak iti si daon na. Iso dituyak pala tirsenam, ta makiistorya man. Wen amaray, ay adaw ti pagistoryaan ta. Nalpas kumatkit din dagiti trabahok ija balay. Oray pa agmalmalem ka na makiistorya, maray. Ay wen Ay, apay, saan ka anapan nag-duty? Ay, bay ampay lang, day ta duty-duty di ta, maray. May mayat-ayat ti aglako. Kawan, makapaturog ti agtugtugaw iji barangay hall, maray. Ay, hindi nga tama rito yang. Anya nga ti aramidan na ita. Ay, mapan kano makitang dan a makigapas. Ay, naggagatan dayjay ako marita. Jakmat amua ni badung nata, nakitak mo't ang nagkuyog da ka ni Kwarog. Na, anya nga ti umuna nga istoryaan tangarod, maray. Siya kun ti umuna nga gistorya, maray. O sige rugi hamon. Anya ti kayat mo adenggan nga umuna, maray. Jay, nasikugan abakat. Wano tay nakitaray abakat. Agpili ka. Na, puro bakit mat day ta istorya, marikwanang. Awan lat sa balay. Maray, agawit kan. Ayun, maray. Ay na. Ay, kasta unay ti panlugkaw. Oh, apay, nakitang danam aya? Ijay purok dos, maray. Nakigapasak taimbag lang at damaikatang iti bagas. Ay, hindi. Nakasusuon ka pa'y. Anya day ta sinusuon mo aya? Kwa, nateng adinawat ko ijay nakigapasak, maray. Na, sige, agawid ka nga rudan. Tanay, mapan ka agluto, tama nga numabisinan ni badong mo. Nakaluton ni badungkaw, maray. Ay, nasaya at ano kasta? Nanakap ni badungkaw. Uray saan ko nga ibaon, amuna latta ti aramiden na. Agawid ka nga rudan taagawid akmatan. Nagmalmalumak ngamin anak istorya ka ni Mari Kwanang. Ay, sayang tawan ka. Di mo nang dagiti inis istorya me. Happy birthday, tatabadaw. Ay, isardeng monday ta kansyon mo kwaraw. Birthday, San ko mo tabaday? tatabadaw. Ay, san ko a birthday kwaraw? Ura yata gininom ta. Kasla birthday mlata mutin Iyawat mo man kita tayo lutom nga adobo a karnit manok. Ay mo na. Oh, at tayaw. Ay na. Lalo magdato'y tinilaw mo at tarangan ni uncle mo Siyempre, inluto ki Jay. Kuna na. Agistay naksita. Ang kargaman na ito'y basok kiti harak. Ay, katuwa na. Hanggang magure ka tatabadaw. San ka di ako na maamapan ka agluto iti kanin nyo kininana to yang? Ay, bayabon. Naita kayo agluto-luto ditan. Bayabon! Sabagay, at daninana to yung aglutaw. Iso at tuloy ang ligaya. Oh, maray. Nagapo ka ni di trabaho. Ay, wan maray, kat ay nakasta unay bannog ko.
Ang jakmut na sangputan ni Badong ijay balay. Ay, saan pa yan nagawad? Napananangata. Nakitak idaan nagkuyog ka ni Kwaraw. Kunak no nakaluton iti kanan may. Ay, napanandangay nga ta. No kasta, saan pa yan nagawid ni Badong Mau? Ay, sigurado ang naginumda. Daytoy kati kunak no awan ni Kapitan. Ay, mangrugi manen nga agloko daytoy abadaw. Ay, nay. Krrrr! Apay ngay. Awan je paborito ni Enteng akawitan. Ay, napanman nga tan nakikaaruba. Maray! Oh, apay maray. Ay, berbirukak ni Badungkaw. Jakmut na sangputan ijay balay. Ay na, maray. Mapukpukaw mat jay kawitan ni Enteng. Jay pa'y mat kalukmagan. Ay, mapan ko man birukan di takaruba. Agkuyog tan-a nga agbirok iti mapukpukaw maray. Ay, pangbirukam ngay kan ni pari ba daw? Ay, sapay mabisinak. Daytoy kat agbirok-birok iti taon tinak ar-aramidan. Ay, wen nga rod sapay nabanog ka ako nam. Un nga road, urayak lakuman ni Badungkaw ngam addamot kan kwa na tay tulbak ti balay may. Jak makastrak ijay balay maray. Day tatirigat na. Alamare, birukam ni Badong mo, tabirukak matjay kawitan ni Intay. Karag, nabartikak sa mitin. Kunamay, tatabadaw. Wala tajak mo tan makakansyan. Apay ngamin nga kansyon ka pa ilang. Kaya tamno at daganas ta nga gininom Kinay, ado pa ito inuman ta. Saan ka na kumansyon? Baya masaklatan ti agkanta. Si kamot lasikan. Itay ka pa ya kansyon na kansyon. May salang matikan kansyonan. Dito lang may happy birthday. Saan kumata birthday? Di lang arad ti kabisado ka kanta. Ano da dyan natin nangay kwaraw? Kuratan sa Ada natin nagatulbak di tabulsam. tulbag. Making tulbag ay. Tulbak mo ata naggapo di tabulsam. Ay, way. Kukuha kayam da ita tulbag Tulbag ay dyan balay may. Esas, ano tayo orasan kwaraw? Sumip nga tayo, iso arabiin. Ay, si Mang Putsan nito yan ka. Sana makastral kay dyan balay may. Tanda kanyak tutulbag. Baya mga umuli di tawayaw. Ay, sa bagay magkidiya. Nalaing nga umulay ni Nana Matuya. Ay maray, itatawan ni Kapitan. Mabalin adituyak balayo a makituraw. Ay, wen maray. Di mo pala nabirukan ni Badong mo? Ay, saan nga raw? Makipanganak pa yan adito'y balayo maray. Wen maray. Anya ngay nga rod. Daytoy katirigat na noawan ni Kapitan. Agasam ngay, saan gayam nga agduty dagiti kagawad noawan ni Kapitan? Kastamot ti ko na ni Marikwanang. Uray kano dagiti tanaw, saan da nga agrunrunda. Ay sus. Ay, adumanan ti matakawan no kasta. Nga ruda, anyalaangan nga iti mapasamak dito'y barangay noawan ni Kapitan. Wen ay, awan kabuteng dagiti tattao. Na-istrikto ngamin ni Kapitan. Ang itataawan, aramidinin ni Badong ti amin na kayat na. Ay saus, saanin ang nasaya at dayto'y maray? Ay, kat. Anya nga rod ti aramidem, marituyag. Nay, nagsapa kamutin anak karieng maray. Ayun maray, ngamin, adda misyon ko itangal daw. Ay, anya ngay day taggamaw. Ay, binalsay. Apay nga awit-awit mo day ta. Sapay nagpus ko la binalseg. An mo ngay. Para kin ni Badong ko daytoy.
Ah, No saan nga agawid ay talaga makita na. ay, saan pa yan nagawawid? Ayan na nga ingatan. Tatabadaw, agreeing kan. Ay, di na maringan na kwarog, takayat ko pa di maturog. Di nakikiyay na. Isarting mo dito. Sana sakti mang kikikin ka. Ah, sino nga nga ron? Ito yan? Agawid ka no saan. Pwede mo yung bagbaga nga adda ni Nana matuyang dito'y kwarag. Jak to ay napuputa na si Mang Bay. Anya, agawid ka no kayat mo ti makaraman iti binalsay. Iya. Ay, sigurado nga agungat ni Enteng no agawid. Tamapukpukaw jay kawitan na. Ay sos, tinakaw da nga ta. Kat no nagpat nag-asaan ang agawid jay manok. Kaya't naasawan, tinakaw da. Ah, Maray, kitaam ni Mari Tuyang kan kabadong. Oh, kitaam aw. Ha? Sursurutan mat ni Marituyang ni Pari Badong. Ay, iso tinangusaran na ija binalsig nga awit na. Ay, Maray, nakasarakam nga ikan ni kabadong. Ijay likod, maray. Ijay tinaginumandakin ni Kwaraw. Ay, kunakon kat anaginumda adwa. Maribanang, ingka ikulungan dagiti manukyaw. Tajay birbirukam akawitan. Isaw ti pinulutan da. Anya! Ay, sos. Ni kanukwaraw tinang tilew. Na, jak man la na panunot dayta. Ay naglukon day ja akwarog. Italang man ang nagaramid iti kasta akalukwan. Ha? Oh, marikwanang. Ah, Anya ngay ti makunam iti kastoy amapaspasamak ita dito'y barangay taya. Gaputawanan ni Kapitan simmadot kayo matan ngagjutay. ay, kwa, Maray. I-report kayon sakin ni Kapitan Ipulong kaw asan kayo ngagjutay. Saan ka kumamot nga gipulong, Maray? Mala, inakon agjutay. Abay kagawad, papayaban na kanumay. Well, tasyak ti officer in charge, tawan pa'y ni Kapitan. Di ka man kagawad. Agang angaw kan samay. Binilin ko dagiti padak a kagawad. Iso asikamat ita ti bilinag. Naskan nga grunda kayaon. Nuhedyak kayat. Ay, dakes kayo kan ni Kapitan no saan kayo nga agtungpal. Agaramidak iti report para kan kuana. Ay, di nakirip-report matan Apay asaan kat si kati Chiptanawd. Ayun gaya man niya. Kan ada reklamo kan ni Antimbanang. Si kakanaw tinangtakaw ijay manok ni Uncle Mau, akawitan. Pati dahita, idaanon mo pa'y kan kuana. Ame nakalukwan nyo kan ni Kabadong, idanon ko kan ni Kapitan. Rin naman ang milang mo't dahi dyan manaw. Kan di mo nawis-awisan ni Kabadong, tadilikado kan ni Marituyang. Maawatam, kwaraw. Nay, kunakman numapan ka makigapas ita, Maray. Nibadong ko ti mapan maray. Tasyak, agrelaksak may. Ay, talaga akabutang na ka ni Kabadong. Sabali ak no siyak ti makaungag maray. Win nga rod, Maray. Nakamamak. Alang nga rod, Marita, mangrikepak dito tersinak. Tainak agjutay. Ay, awan pa'y ni Kapitan maray. Awan pa'y, Maray. Iso asyak laeng ti officer in charge. Ay, katsyak pa'y laeng maengarod ati agbantay dito tersinam. Anya nga iti makunam maray. Mayat saa. Sige, tangdanan ka laengen, Maray. Kasta kagawad kwa nang nuawan ni Kapitan, naskan abantayan nyo dayta barangay yon. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo ken iti direksyon
Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sabay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, dakayumot gayam ti masabat ko nanatuyang. Ay, di nakaw-awagan iti nana, kwaraw. Ha? Sana abakag, tapno awagan naki din iti nana. Ah, Nanatuyang. di nakawagan iti nana kunanay. Angam nana. May taulitin na pailang. Di nakawagan iti nana kunak, tasanak abakag. Kutanya nga ro tiyawag ko kada kayaw. Tuyang kadilatan. Manang tiyawag mo kanya. Yay. Manang kwaraw. Ulitak manan sa anak abakag. Yay! Kasta na iti pa nagunguot kanyak ni nanatuyang itayan, teng. Taapay, kwarog. Gaputay nawagak iti nana. Na, Unan tay, manang kanu ti kayat na iawag ko kenkwana. Gaputa saan kanumot abakay. ay unayan ni Marituyang. Damdamagak lang no papanan na. Nagungat kit dain. Ala, bye-bye amon, kwarog. Si kalatan ti mangawat kanina nam atuyang. Amumeten ti ugali na. Anan dagita ablusa to yan? Saan ablusa da ito'y badong? Ignorante ka talaga. Kanya nga ignorante. Katwan may crop top da ito'y badong crop top. Anya. Sigurado, maibagay da ito'y kanya. Gaputa sexy. Ay! Siksi. Siksi sa asawang musika. Katwan mag, sa anak analukmag, iso a sexy. Wine, saan ka nalukmag? Ang kastaunay may tikinakot tumaw. Dinakman kontra-kontraan. Biyag ko day tawi, iso a dinak kontraan, bataw. Lola Toyang? Asinaw ti akin anaken ka, Ni inyang Lola. Dinak aw-awagan iti lola, si Kang Ubeng. Ha? Denggam anaimbag ti bagak si Kang Ubeng. Dinak aw-awagan iti lola. Saan ka di? Lola kayo? Kaputa bakit kayon? Akaslak ni Lolak akwanang? Ay sanak abakag! Kayat mo ka day tabautin ka, ha? Saan Lola? Nita, bautin ka man langan si Kang Ubeng. Imbagak lang arudan adinak aw-awagan iti lola. Ta saan ka akap-kapin nanaw? Nawa tara! Wait! Sige! Na, ti marayan. Hay, makapasurun dagita akaaruba. No saan alula, nana, kung kunada kiding kanya. Ha! Makapasyodout! Nay, apay nga agsangsangit ka, girlay. Lola! Apay, ada ka din nasakit kan ka. Awan, Lola! Ngam anya. Inong tanak ngamin dyan may sa Lola. Ha? Apay, ada aya inaramid mo amaday. Kwa ngamin, Lola. Inawagak lang Lola. Kat ko na nabautan nak. Anya, asino ka di alola ti ibagbagam? Itsaka mo, Lola. Daytani, umayan jay Lola. Mapana ko naglamang. Ay saan? Di marituyang mo dayta. Girlie, di kag lamag. Ala umay ka. Saklutan ka. Dito'y gayam tinagawidan day Kang Ubeng,
Wan maray. Apo kok ni Girlay, apay. Anya, Anak ti kaanakak. Si kagayam ti kabuteng na. sorwam day tanga ubeng marikwanang, adinak aw-awagan iti lula. Nay, apay ngay maray. Kano nagmayat tirik na no adda ti apo kaw. Ay kat para kan kalaang nga main sa balikan niya. Ka di ka nga rod agungot-ungot akasta Kasanaw, masurunak iti day tanga apukaw. Ala, pasensyakan maray. Ngamin, ubing dayto, ikat di na amaw. Husto, hindi kan agung-ungutan eh. Mabuta ang to'y apukaw. Sa baliak nga main no siyak ti makapungtaw. Talaga akayat ko nga irwar amain apong tutkaw. Huston ko nakmat. Ang mga no nakarkaro, bumakit ka, no agung-ungot ka. Anya! Wan, maray. Ang mga no kumarkaron to, ti panagkulbot day tarupam. No kanayon ka nga agung-ungot. Mala, pumanaw kan. Ang mga no ad-adapay nga agbutang kan ka, day to'y apo ka. Ay, anyan ni Marituyang. Apay ka de, maray. Tila pagpupungtutan na. Inawagan laang ni Girlie iti lula, kat kastauna iti ugungot nan. Ay, unayan ni Marituyang. Awan gayam ti pakawanan na no maipapan iti dayta. Kas idi na minsan. Is-istoryahan ni Kwarog akas taunay ti pungtot ni Marituyang kenkwana. Gapo iti panangawag na kenkwana iti nana. Kat, anya kanungay ti kayat na amayawag kenkwana. Manang kano, Marituyang. Manang. Anya! Ay, wen, Mare. Iso akas taunay ti katawan ni Kwarog. Ang binagaak, adi na kuman ulitan. Ay, ta nakarkaron to nga agungot kenkwana ni Marituyang. Siguro, idararamidan da day tabadom, nagkurang da ititila. Iso akas talangan tinaramid na. Ignoranti ka kit di talaga si kabadong. Anya, ignorante. Ha! Na, apay nga katawa ka. Ay, tuyang aya. Di mo man ipapilit tikas na nga isuot. Sana may bagay king ka. Di mo kit di amo ti uso ita. Ay, amok mo ti uso Ngam di mo magbagay ti makiusaw. Anya, Iso may. Iso nga la. Hingga kayo din nagsukat, tamapantay di bangkag. adda pa panak. Papanaman na aya. Mapan ka makiapa, kasta ka day. Ay saan? Ay natuyang, agpanunot ka mamait. Indanon da kanyak, tinaramid mo. Akas taunay, ti panangungungit mo, iji anak ti kanakan ni Marikwanan. Gaputay inawagan na kalangit ti Lula, inungong tamad. Jak nga rod kaya ti maawagan iti lula. Alawoy nain, di mo kaya ti maawagan iti Lula. Tuyang yang aruday, tiyawag daking ka. Ano ka din titawon niya, nana? 35 ti taon ko, Kwarog. Iso adinak awag-awagan iti nana. 35 ka na? Katwan mo, apay! Ay, kwa. Damdamagak lang. Talaga ka di apagpungpungtutan nak, Kwarog. Ha? Ulitam ka di pa iti mangawag kanyak iti nana. Ay, sorry, nana. Ay, iste manang. Ay, iste ading. Nalipatak namin. Sorry talaga, manang. Marituyang, papanam ka day? Agudo nga akmaray. Agudong ka akas tatibadong? Nay, apay kaday maray. Ay, awan, Maray. Amok ti adda di ta panunot mo, maribanang. Angam talaga kasta. No ka ba alam makiusaw, ay kataramidum nang runa no maibagay kan ka. Ngam no san maibagay kan ka, ay nasanan. Ha? Wunmot maray, kitkitaan ka kat ay saus. Awan saan maibagay kan ka ti kastaw. Duster laeng ti maibagay kan ka. Na, Wun maray, tanay, nalukmag ka mga minaon.
Kun madlaw abakit kan. Ah, I won. Jack ilibak abak takon, Maray. Ha, saan akasla dagiti daddo madita? At 35 lakano titaunda. Idintaw tamaki tamot anak kulkulbet dan. Ha? I won, Maray. Ada dagiti daddo maakas taunay ti pungtot da no maibaga abaket da wenno addan idadda. Ipapilit da pa'y ti agpaubeng. Ang awan latta ti pakaidumaan ti itsura da. Ay, sige, Maray. Mapanakaw. Ah. Anyan ni Marituyang. Inuubing metan ti panunot na. Nagasat dagiti dadto maanya, Maray. Ag senyor dan ang napiksada pay laeng. Kan, adda pay social pension da. Wen nga rod, Maray, no siyak. Manupay lang atawon ti urayan. Ay, uray siyak, Maray. Ni Marituyang, kasla mabalinan. Ay, wen, Maray, may sa tawon laeng mat. Iso ang mabalinan arugyan nga isagana dagiti requirements na. Oh, di ibagamtukan kwa na, Maray. Jakla kayat ti maungtan. Day tangarod kat. Uray kayat ta at tulungan ang mga naisumot ti pakadadaelan ti panaggagayam tayo. Wen nga rod, Maray, no daduma. Masurunak pa yun kenkwana. Ay, anyan nga agpayso. Ay, awan maaramidan tayo. Datayo latan ati mang paspasensya kenkwana. Natuyang, seryoso akiti dayto yung damagag kada kayo ita. Oh, anya manon dayta. Mano nga minayang agpaiso ti tahon niyaw. 35 nga road. Ipilit na. Na, apayakas ta ti jarma, kwaraw. Jagpaiso nga Ay, kano di ka mamatay, adakan ka. Parikot ko aya dayta. Damdamagik nga raw. Gaputan no umadani kayo nagsinyaw. Rugyan yun ti agisagana kadagiti requirements yaw. Asino aya tinang ibaga senyora kaun? Ubingak pa'y kwaraw. Di mo man ipapilay, kaya't mo abumaketak adagaws, Awan timbagak akasta. Ti bagbagak laeng. Isagana yung dagiti requirements yaw. Ha? Panawan ka man langan. Makauma kayaw, day tala senyor ti bagbagayo akanayaw. Nagriga ta kasarsarita ni Nana Tuyang tataba daw. Tapay ka, day. Damdamagak no mano ti taon na. Tano umadanin nga agsinyaw. Isagana ng dagiti requirements na. Tapno agsok pain inton sumaruno atawain. Amumutin ni Nana Matuyang ko araw. Di na kaya't amaawagan iti Nana, winulula. Dahil senyor tulaki din. Hanggang sayang jay sukpin na ko ma. Ala, tapadasik to akasarita. Huwag man tataba daw. Sayang ngamin na talaga day jay. Ay, katwin na. Sayang nga talaga. Tuya, mano ka di itan ti taon mo? 35, apay. Na, 35. Na, tagkatawa. Mga lakakidi ka dagiti kasapulan. Tapno ag-apply ka iti senyor. Apay aya, apabaketin nakbadaw. Apay, kaya't mo amabalo ka adagaws. Tapno mga sawa ka manan iti sa balay, ha? Amom nga minti senyor. Adda jay kunada asok pain. Isu nga wanti dakis na no ag-apply ka. Isu adi mo apapain no addan to ti mga wagking ka iti lula wenno nana. Ah, adda maawat kunan? Wain, ngumala. Iba pampay ti tawon maw. Uray ibagampay asa nga pulaw. Awan ti parikot iti dayta. Waraw, 65 di taon ka. I-apply na kun iti ibagbagam asinyaw. 65? Wun, ayan na nga ijay kunam asok tain. Ay, kunak man no 35 mo, manang. 65 nga road. Sikat ti mangibagbaga kanyak nga agaplayak iti senyor. Iso asigi man ko araw. I-apply nakman tapno addan tumaawat ko inton bigat. Ha?
Ay, sana kaskarina nana. Surutin tayo at iprosisaw. Ay! Makapabwisit kayo, mag. Ah, Itaas 65 ti kunak atawon kaw. Diyo asik aswag. Idi 35 pilitin na. Ay saan kayo amaw awatan? Lechay! yay. Ay, apay, anyat kat katawaam kwaraw. Ha? Unay ni nana tuyang anday. Apay nga rod. Ide, di na kaya timawagan ni tinana. Gaputasan ka nupay abakit. Ang amita, kunana mo to na 65 ti tahon na. Anya. Unantay, gaputan na amuanan nga dasok pinti sinyaw. Kalat mo to nga ingato na ti tahon na. Ay, unayan ni Marituyang. Tidakas na. Agunget pa'y kanyak, tadyak kano ikang kano dagiti bagbagana. Ala, inton kasarita na kamanen, ibagam amasapul asuruten na ti umno a proseso, tapno maawatan na. Unantay, ipakawat kun tumanay. Buisit kit di dagita akaro ba? Na, tanya ti pagpupungtutan. Idi kunak a 35 ti tawon kaw. Kasta unay ti sauda. Itangay bagak a 65 ti tawon kaw. Ayan na nga jay kunada a maawat kaw. Ha? Leno lokaw. Na, apay nga katawa kasi kabadong. Iso malagayam ako na 65 ti taon mau. Gapulang iti sokpeng. Ay, natuyang urayam Oho, di ko namkit day. Awan ser-serbina day ta programa. Pel-pel yan dati ikikanda. Kat day to'y mat kuwaraw. Isaw ti mangibagbaga idi kanyak. Ama panak agaplay. Ita, dinak mangarod tulungan. Ay, natuyang sana kaskarina dayta. Surutin tayo at iprosisaw. Gamain, adati proseso na dayta. Timbaga idiking ka ni Kwaraw kit rugyamon nga isagana dagiti requirements mau. Ken may sa, di mo nga min iliblibak ti tawon mo Ta di mo mailibak ti tawon mau. Oho, awan ki di ti ser-serbi dagita ata tao Ay na, unak manengking katuyang. Di ka agdardaras. Surutin tayo ti legal a prosesaw. Nga putasaan nga automatic nga agsokpin ka. Ay nanatoyang. Urayom ti legal a proseso. Di kag dardaras, gaputa amin abanag. Saan amaala iti dinadaras? Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insura para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junred. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, titing kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Maray, apay, anyater aramiden dakwarog kan Kapitan Iday atep ti balayaw. Ay, lansaan daman jay atep me, Mare. Uray daladwa. Ay, tapag tinulungan da. Tapno mabiit amalpas. Apay ayaanas kan alansaan da. Katno adda umay abagyaw. Kasano nga ibagam nga dabagyaw? Nagpigsa mo ti init na. Ay, di ka ay agdengdengag iti radyo. Ay, day talang amin agchis-chismis ti dengdenggam wenno ar-aramidam kay. Aywon maray. Amom ka day, no asino jay is-istoryaan da abakit anak kitaray di ta abagatan. Kita manday ta. Umay nakmanen istoryaan. Apay, di mo kaya't adenggan.
Kano iso ti pag-iistoryaan da ita dito'y barangay tayaw. Ay na, marituyang. Imbes aday ta nakitartaray ti ingkais istoryaan, ingkakit di palagi pandagiti chismusa nga adda umay abagyaw. Tapno makapagsagana damit. Mala, tamapanak man nga rod gumatang di tatersina ni Marikwana ang maray. Laban mo kami kini Uncle ko nagilan sa iti ata, pantay. Nay, kaslaad da kayat mo nga ibaga, kwarog. Mabisin kami. Pag mirindaan na kami muta. Ay katuan day talagayam. Tanay, ada pa panakin ton madamdama. Sa anak pa anak kaina na, ibabaon nakmanan ni Uncle ka. Kat ibagam apaginanaan nakamot Ginanak to ka now. Inton malpas ko mapalagi pandag iti kabaranggayan tayaw. May papaniti umaya bagyaw. Ala, agtulnog kalatan no anya ti ibaga ni Uncle mo. Unantay, iso pag mirindaan na kami na. Sige, mabit lang tay nakisaga na ti meriendayo. Maray, nangeg mo jay nyo si Jeradyaw. Sa anak anausam iti news maray. Chismis ti kayat ko adinggan. Ay, bayang pailaang day ta chismes. Tada sumangbay abagyaw. Super typhoon ka now. Isumati ko na ni Maribanang. Kat itataam mo, anya nga iti aramidam. Anya nga'y kumatinaskan nga aramidag maray. Agsaga na kayo kanibadong mau. Sana aday ta chismes ti aramidam. Na, jak amo abawal gaya man ti makichismes no adda umay abagya. Kunak ay abawal, di kunak agsaga na kayaw, tanapigsa tay bagyaw. Apay, tinarimaan yun ay adya atapyaw. Aywun anya. Kano sang kay istoryam iti? Abasit lang nga angin kat maitayabon di atap ti balayaw. Aywan, pudno day tamaray. Ay, narigat ti saan nga agsagana no adda dumteng a kalamidad, maray. Ay kat ipuspon ko pa'y nga rod at makichismis itang aldaw. Tay bagak man kinibadong ko nga agsagana kamay maray. Ay badong, adda ka no sumungad abagyaw. Way namaw. Napigsa ka naw. Ay kituwid super typhoon nga raw. Ingka nga rod ilansan ajay atep ti balay. Tawan samot aramidam. Ay nabannuga ka nagpagnapag na iyarwal. Iso ang nagawid akon. Ituro ko mampay. Ay kat ingka pa'y ilan sa jay atep Ay di nakmambanugin si ka. Tuyan. Kasano nga'y numaitayab jay atep. Saan na may tayab? Adda ka no nga rod bagyaw. Sapay ulit-ulitin na. Hamok daytan ko na lang arudain. Mala, pumanaw ka man dito isang wanak na maturo ka. Sa uka asaw. Oh, anya, kwarog. Tinungpal mo matla ang tiimbilin ni Uncle mo ken ka? Unantay, nagbalay-balayak. Pinalagi pakdag iti bumarangay. May papan iti sumangbay anapig sa bagyaw. Nasaya at tainaramid mo dayta. Nangam ni tata ba daw? Nagrigat apalagipan. Edulamin. Kung nanakit din. Ay, katuwan mat. Kasta talaga ti ugali di pari badong. Di namot kahit adenggan dagiti bagbagak. Nalaing ka, kwarog, na alam ti busis na. Bayam, baka amumutin no ada mapasamak ka na kwada ka ni Marituyang. Oh, anya, kwarog. Natungpal mo matla ang jabilin ni Kapitan kan ka. Un kagawad, hanggang natangkan ti ulo ni tata ba daw? Di na kaya ti dumngag. Ay, sige lang. Saan ka ama umuma? Anusam? Baybay antayo latan. Tapno maitayab ti atap ti balayda. Numalabsam, ay ka palagi pamlatta. Makauma may, tako namla na sino akalaingan. Ay, ada talaga dagiti kakasta at tao. Anyong sige, padasak man na nakasarita maminsan. Papanam ko raw. Mapan kumanan palagi pandag iti tattaaw. May papan iti panagsagana da, gapu iti umumaya bagyaw. O may kakidyag to ka dito abay ka. Tara man naman da ito'y arak.
Ay, May ka na. saan ang tatabadaw, tadapapanak? Nasa papay. May kalag tugaw biit itaw. May at ginom ita. Medyo nangin. Isungarod na angin ay tagparparik ng tibagyaw. Adayo pay. Ato itibasam. Pagustok man lang ay, saan gayam tatabadaw? Malagip ko nga mintirupan ni Uncle Kao. Di pa nagpangrem na no kasi makaungay. Adula amin day tagpangrem. Umikan. Nay, bari banag. Medyo agarbi-arbisan. Win ngagpay sumare. Ay na, daytoy sa amatan di ibagbagada anapig sa abagyo. Isunsa talaga. Ay naimbaglaangan, tanagtinulong dainting kan kuarog anangilan sa iti atep kan diding ti balay may. Nariga, ti saan ang makapagsagana, maray. Ay katuan na laklakaam aya ti maitayab ti atep ti balay na. Ay, narigrigat amaray, no maigiddan ang malagkab ti dideng ti balay. Win nga rod, dayta ti pagdandan agak marikwanang. Sapay ko matawan to ti maitayab nga atep ti balay na. Kas kada malagkab ti dideng ti balay na, maray. Ay, win Ay, kat no idi pa'y lakal man ang nagbalay-balay ni Kwarog, amang palpalagit kadagiti bumarangay. Ay, maray, kita hamday ta magmagna, Na, nimot pari badong, agdiwur-diwur mo. Ay, kaya't nasawod na bartag. Na, amo na nga ta, nga adda umay abagyo. Amuna Kano di namot kano dengdenggan ni Kwarog. Ay, una yan. Ay, saus, dandanin na ipadugmam. Imbis ko maama panagsagana, day taki din naging inom ti aramiden na. Ay, saus, mahay blood manen ni Marituyang. Ay, di nakmanban ni Kasantuyang Kunak atarimaanam jay atap ti balay. Sa bali mo tinapnapanam. Matanagan kanto mga minunay. Awan ti bagyo na. Kung kunadalang na ita. Kani agarbisan. Ay, sumanao kanto may tisunga garbisan. Agsardeng kang agsaw nga mina. Takitam, agsardeng may ti panagarbis na. Ti saanin nga agtedted daytoy balay. Tinariman mi gayam kini Uncle Kao. Saan tayon ang madandanagan nga amangan no itayab ti angin ti atep. Inansan mi nga minanaimbag. Nasayaat. Kita man ni Uncle mo. Pakapi-kapilangan ni Jay kusina. Pakadua nga rod kanyak ni Angkay. Mapan mi kano kitaan dagiti naapiktaran iti bagyaw. Inton madamdaman. Lepasan pa ni Uncle mo ti kapina. Barang sumardengan inton madamdam ati bagyaw antay. Ay, sapay la kumaa. Ay, nagpigsa talaga daytoy abagyaw. Angin kan tudo tinapigsantay. Iso anak ama. Ay, saus badong. Naitayab manen jay may isang atap ti balay. Ay, Diyos, may tayab sa amin ang atap ti balay tuyang. Ay na, agdagdag pa yan. Kasano day tuyan? Dahil tadiding ti balay. Kasla may tayab mitay. Anyan ti aramidin tangay. Day. Dahil tayab ang agpaiso di atap ti balay ta. Awanan ti nabatay. Ay na, ay, mabasatan dito yung unag ti balay badong. Day. Pati day, may tayab mitay tuyang. Basol mo day tao. Ay, di naman papasulan. Hindi pa ilang amin nga ibagbagakan ka atarimaanam. Di nakmat ikaskasaw. Anong mga imbaga? Hindi sakbay ti bagyaw. Ay, awan ti bagbagan. Na, ayawanin sir bito'y balay ta. No tinarimaan mo kumangamin iday. Hindi na ko sila panakasta. Nakatadtadam kayo din ti panangkuskusila mo kanya ka. Tarimaanong day ti balay. Kanya, ipatarimaan mo at hagusan kaya madama pa lahing ti pagyaw. Apay, itantan mo pa'y lang. Ay, natuyang paginanaan na kumamit Apay kumapaginanaan ka, nakabannukam. Ha? Nangamin ni tayo, tinakabando ka. Ay, saan ka nga panunaw?
Taawan tinakabanlugham badaw. Hangam din nakpay magkumaibaw na. Ay ingkat tanay! Itayab amin ng tibagyo to'y atap! Awan ti martilyaw. Kat ipamuspusa nga! Alangan na papanak bumulod kitagbagbag yung araw. Anya ti mas nakababain. Jay mapan ka ag bulaw, wano makita dagiti karbo ba da ito'y balay nga awan atap kandiding nga. Ay, wala niya. Mas kababay ng awan atap kundi din dahito balay. Ay, wala. Inakaon bumulod. Parinteng! Pare! Nay! Apay, pari badog. Ni kumpare ngay maray. Napandita barangay hall. Duadaken ni Kuarog. Mapanda tulungan dagiti ka barangayan an apiktaran iti bagyo. Apay aya, pare. Umay ko kumabulodin di martilyo na maray. Tari maanag man yatap kandiding ti balay may. Ay, wun tanay. Naitayab samot amin nga atap kandiding je balayaw. Puno day ta maray. Martilyo laeng ti bulodam. Pati ragadi ko man amaray. Lansa, kas kada bagas pa yan, no da. Ay, nagadaon. Kan pati si daanan, amaray, ilayon mo. Kakaasi kami, maray. Ay, nabagyo lang nga ro din di balay may. Awan pa'y kanan may, maray. Ay, saan kayon tumot ngamin anagsagana, pari badong? Anyagay ita. Ay, sana bali, maray. Amukaw, inton maminsan. Kaasi kami kanituyang kumaray. Tulungan da kami mutin At datulong ti barangay, kadagiti naapiktaran iti bagyaw, kabadong. Ha? Ay, adaya, maray. Umasidag kayo akan ni Kapitan. Ay, man, maray. Ibaon mo to ni Tuyang Mau. Ay, maray. Tatarimaanag, di balay may. Saan mat kumaamapir di day tabalayaw? No impangag mo di impalagip idikan ka ni Kuaraog. Ngarod, maray. Dahita, ti kang malayk. Pangbiro kam ngay kadagiti na itayab nga atab di balayaw. Dahita, pa'y ngarod ti may sa problema kita. Ay, adaw ti problemam kabadaw. Ay, adua. Pati nituyang ka. Tanay, kumurgura kanya ka. Ay, Sa pa'y nagrigat nga, ayawan ti bakay. Nay, agkarkaraid kamot dito'y arubayan nyo, maray. Wen, maray. Tanagaduti natin nag-abulbulong gapo iti bagyaw. Imbag at abulbulong laeng ti problemam. Jay balay may, na itayab amin nga atap kandiding na. Ay, kasta nga rod ti kuna ni Badong mo. Isaw ti aramiden na itamaray. Tasya, mapanak agpatulong di ta barangay haul. Ay, wen, taadda itadda atulong. Ay, adadainteng kan Kuarog ijay. Ay, narigat at talaga ti saan ang makapagsagana, maray. Ay, pudno dayta, maray. Imbag da ito'y balayo ta saan anaan anaw. Nakita mo't asakbay ti bagyo, tinarimaan dainteng kan Kuarog. Day tamot timbaga kin ni Badungkaw. Ay, kan may sa, maray. Tirumbang ngamin nga aramidan nyo kan ni Badong mo, agsagana. Gumatang kayo mo't itibukod yu amartilyo kan ragade, kas kadalansa, ta saan kayo abumulbulod latan. Ay, wun maray, may sapay dayta. Kan isubliyo jay binulod yaw, kasapulan mi mat. Ay, wun maray, ibaga kin ni Badungkaw. Ay, wen taamangan no tagikuan nyo manan, akas kadagitiim mo na abinulbulod yu ide. Isubli may maray. Sigay, panawan kan, tamapana kun ijay barangay haul. Ay na to yang kanta tabadong. Talaga anas kan tinaan-anay a panagsagana, no adda sumangbay a kalamidad. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon,
Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Junrem. May sabay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.